رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين عايشة أنا بهداك يا سيد الصقل. السلام علیکم تماشاچیان عزیز، خوش آمدین همه کسا به کانال ما. انا که امروز روز شنبه کودک در خانه انشالله باید وقت پس کردنیم دنیاتم و برای چی ای سر کردم ویدیو را. روزی گذشته ویدیو موندگی بودم، همه درباره همه پرسیدن. ای تماشابینا اگر خطا نکنم یا 5,500-6,000 روبل گرفتمش، خطا نکنم برای که خیلی گرفتگی بودم هوی نکرده بودم شد. و یکی بلندره ما میدونم که وای بلندره همه نیسته ای وای بلندره میکسر نیسته، ما وای برای میکسرش که گرفتم برای که میکسر گفتم وای میدونم که بلندره. انا بلندر 4,000 بود، 4,000 بود، ایو 5,500 یا 6,000 بود اگر خطا نکنم. داشت گارانتی میتوانم شان میدونم همه شب پرتفتم. به هر چیزی خوشرو و دوغنی عجایب بود. مده مخکول شد. بعد برای روزداری روزخری گفته که تو میگی که برای یک روز افطار تو وفلیک پختی خوردی. ما ویدیو را سحر کرده بودم، نه که وفلیک بگه پخته بودم. ویدیو را سحر کرده بودم، وفلیک بگه پخته بودم. کخنی ما بگم که اینای خیلی لامپچکه های بینی های روشن داره. اینای جده وقتی که ویدیو کردم میگی که روز اینه که شبانه بود، وقتی که ما وفلیک پختم شبانه بود. الحمدلله روزادارم، تراویح ما بپرگل خونده استم، شکرانه الله مهربان، قرآنم خونده استم. البته که این لحظه ها را یکم سکون شما ای دست نمیتیم که یکی از ماه بزرگترین ماهی که گناه های ما را خداوند میبخشه. البته میگم که همه کار پشیمانی داره، خیر از روزه و نماز. الحمدلله ما ای بگیم ای 9 سالگیم روزه گرفتم، نماز خوندم، تا حاضره 20 پرگل خونده استم. خیر بود من توی که مقصد ممکنه به عقلیم قضا کردم یا که نمیدونستم. ما پس یعنی هر یک نماز بخونم، بامداد بخونم، بعدی بامداد 2 رکعت قضا میخونم. نمیدونم باشه نباشه همه وقت قضا خوندن. بعد شب لیلة القدر ما پس یعنی قضا میخونم که میگن یک قضای خوندگی چندین هزار ساله را خداوند میبخشه. برای همین قدر شکر خدا میکنم. الحمدلله روز آخر نیستم، روزه دارم. رحمت برای سخناتون، برای کامنتاریاتون منت دارم. البته که ای چیز خریداری کنی پشیمون نمیشه. ها در کجا میفروشن؟ любой магазине бытовая техника равен шмо, در любой магазине که همین چیزای دخوفка, микроволновка, пылесос هم خیلی میفروشن، در همونجا شما обязательно همه یافته میتونن. تماشابینا ما امروز کامپیوتر خریدم برای کار کمپانی فابریکم. میگم ایس پس با کامپیوتر کار کنم، یاد بگیرم، کنسا یاد بگیرم. خیلی نشانم دادن دوجه. اگر به اگام چیزی که نفهمیدم شاید که میرم اگام جو 3 ماه میخونم. اینای میشکش، اینای برای میشکش تا بی نجنبه. کامپیوتری ای همه ارزان گرفتم، 40 چند هزاره. خیلی یاد که گرفتم با یکم با قیمت ترکشه میگیرم. کنی با ای کار با مقصد چخه میکنم با ای. میگن تلفن ضرر بسیار داره، ای او قضا بگم که ضرر نداره در چشم. خیلی که راه رو با تلفن خانه با کامپیوتر همیشه مقصد گذاشتم که همیشه کار کنم. اینا هویش کردم خلاصه بلاکش اینه خلیه. اینا ای بگم که انایخه уже همه چی установка کردیم. личный кабинет ما، واتساپ ما، همش همونجا 3,500 دا установка کردم با آوردم. حاضر просто باید ما وای فای подключать کنم і все کار کنم.
тамошобинони азиз, қатъи апа мо рафтем магазин харид карда омадем. Албатта он чизҳое ки фарзандои ман мехӯранд, ман ҳамун чизҳоро харид карда гиём. Инами пичинои нағз медидашона ва продуктияҳое ки мо дар хонамон истифода мекунем. Бисёр чизҳоро ман нағз мебинам, лекин кӯдакои ман ва ё намехӯранд. Барои ҳамин айрии кӯдако ман харид намекунам. Худам тоқа бигем то чанд қара мехӯрам, барои ҳамин исроф нашава. Гуфта чизе ки кӯдако хӯранд ҳавая харидорӣ мекунам. барои комментарияҳо ман кӯшиш мекунем ки ҳар як саволои шуморо ҷавоб диҳам. Саида шавҳар кади муборак шава. Албатта рӯзи 27 март рӯзи мавлуди ма буд. Ма бигем ки ба наздикии шавҳар кадагӣ будам. Ма ия дар каналам нагуфтам ва ҳама он бигем ки хештабору он дӯстои наздики ма ҳама медонистанд. Танҳо ма дар каналам нагуфта будам. ва рӯзи мавлудум ма да бигем тӯҳфа овардагӣ будам. Тӯҳфаи овардагишона ма видео када сторис кадагӣ будам дар ватсапам, статусда мондагӣ будам. Ай ҳамуҷа як хел подписчикои ма дидиян, дар комментария нависесиян. Албатта ма дурӯғ намегӯм, дар ин моҳи шарифи Рамазон ма шавҳар кадагим, лекин ма худам намехоҳам дар ин бора дар каналам гап задан, шавҳар ма нишон додан. Пускай ин бигем ки як ҳаёти дигар барои ман аз нол оғоз кардам бумона. Ва далши инам хали видеоҳое ки пухтупаз, кӯдако, хона, ма дар бораи худам, мақсад худам ба чӣ кору бор ин рӯзо машғулам, баҳри шумо албатта навор мекунам. раҳмат ки навори гузашта барои бисёрии шумо маъқул шид. Шумо навистем ки анамхали наворҳо бисёртар кунам. Албатта ман кӯшиш мекунам ки ба дили шумо наворҳо кунам. раҳмат барои шахсоне ки мара табрик карданд. умедворам ки ин бахти аввалу охири ман мемонад ва шумо низ дар ҳаққи ман дуогӯ боше. ба аввалш худованд ҳар як зана ба як бахт хӯша пир куна. албатта ин тақдири насибай ва ман единственни зана ки нестам ки мақсад шавҳари дуюм карда бошам. зиёда аз 80-90% занҳо дар ҳамин положени ма ҳастанд. барои ҳамин кадомед ки дастгирӣ мекунед миннатдорам, кадомед ки нияти бад доред ки намехоҳед, хубтараш настроениятона вайрон накунед, видеои моро тамошо накунед. ман ҳамин чизе ки маъқулам набоша рости гап тамошо намекунам. ана мехе тамошобинони азиз, раҳмат барои дастгириҳотон, барои комментариётон. умедворам ки то охир ҳамроҳи мо мемонед. албатта подписаться, лайк, комментария мондана фаромӯш накунед. чанд қашид ина иҷа рӯғани алейна гирифтам. так иҷа тухмоҳан ордай, иҷа бодринги савзияю, иҷаш картошка. тамом. ина миқа кани шаид чекам. ина миқа 11988 рубл, хай 12000. тамошо бинем. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. имрӯза ифтор монда ош ба бринҷи ӯзбекистонӣ. қабул ба маза бромадестаги аҷоибот. мошаллоҳ. ина бардоштам хулоса да иҷа чанд намуд салата. салати шакаровак, ҷурғот, бодринг, мева. мошаллоҳ, файзи баракаташ ба хит чаёхи кампотора бинед запасош қатӣ барои мо иштиёи таом.